ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଭାତ। ଭାତ ହେଇନି କି? ହେଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଯେ ହେଇନି। ଆଇଟମ ଟା ଆଜି ଆମର କଣ ହବ? ବିଲାତି ଆଉ ମାଛ। ବିଲାତି ଆଉ ମାଛ। ଆଉ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଏଠି ଅଛି। ଏ କି ମାଛ କହନ? ବରଫ ମାଛ ନା ଏଇଗା ହେଲା ରୂପାପତିଆ ମାଛ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାପ ଭଳିଆ ମାଛ ଦେଖିଛୁ ସେଇଗା। ଏହାକୁ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ଏଇଠି ସବୁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ପିଆଜ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ବିଲାତି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଭାତ ଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଫୁଟିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ଭାତ ଆମର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଇଟମ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ କାଠ ଗୁଡା ଦେଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ। କିଟା ଆଣିଦେଲା କି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କଦଳୀ ଖାଉଛି। ତା ମା ଆଣିଦେଲା ଏଇନା ଫାଳ କରିକି। କାଠ ଗୁଡା ଦେଇଦେ। ଭାତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା ଆମ ରୋଷେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସିଲା ଚୁଲିରେ। ଆମ ଝିଅ ଖେଳୁଛି କି ଆଳୁ ସିଝାରେ ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଛଡା ତତଲା ଲାଗୁଛି। ଛଡେଇକି ସେଇଠି କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କର। ସେଇଠି ପିଆଜ କଟା ହଉଛି। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦିଆ ହେଲା। ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇଲୁନି। ଆଁ କି ଧୂଆଁ ହେଲା। ଛଡେଇ ସାରିଲୁ ହେଲେ ମଝି ମଝିରେ କାଟ। କନଖିଟା ନେଇକି ମଝିରେ ଫାଡ଼ କର। କାଟ। ଆଉ ଥରେ ମଝିରେ। ତାପରେ ଇଆଡୁ ହଁ ସେଇଟା ବି ମଝିରେ କାଟ। ତାତିଛି ବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇନା ଆମର ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। କାଟି ସାରିଲି କନକିଟା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବି। ଓହୋ ସେଟା ଆଇଲା ଆଜି ପୁରା ଖାଇବା ଜମିବ। ପ୍ରଦି
एटा हमर पूरा सिंपल गाँवली आदिवासी स्टाइल रे रोषेईटा होउची अल्प तेल अल्प मसला रे तरकारी करा होउची से डबाटा रखी आनी चीनी हाँ चीनी टिके दे दियो आवरी टेस्टी लगिवो चीनी हमर दिया हैला तो टे खाई दबु आइना है खाई देलु तो आ तेजपत्र दिया हैला तीन जन रे तीनटा गुटे गुटे खाइबा तेजपत्र और बिलाती एना दिया हैला मसला रे एठी देखो एना मसला रे हमर आलू दिया हैला गला झोल अनुसार पानी दिया गला एना पूरा फुटिक रेडी हो गला माछ दिया गला एना एना टिके लूण रेडी हो गला हमर तरकारी देखंतु चलो तो खाई की देखिबा सपुआ माछ तरकारी केमती टेस्ट हेछि मोर एना खाइबा रेडी आम झियो गरम भात खाउछि मोर तो जानि छंती फेवरेट मोर पखाळ आ एटा सपुआ माछ तरकारी सपुआ माछ की रूपा पातिया माछ ए लंबा लंबा थान साप रकम से माछ तरकारी हेछि एबे खाइबा एटा गोटे कौन चटनी देइछन बाड़ी रो साग चटनी एबे खाइबा हां देछि चटनी को खाई देवा केमते हेछि चटनी साग चटनी रसुण सरसो तेल लंका दिया हेछि बढ़िया हेछि माछ टिके खाइबार ना केमते हेछि सपुआ माछ माछ तरकारी बढ़िया लगे पूरा शांति पखाड़ खाई कि पूरा शांति लगला खरा दिन पखाड़ खाइबे आ टिके साग फाग भजा होइथिबो सेटा खाइदेबे कि आराम लागिबो आजिका खाइबा वीडियो आमे एठी शेष करूछु आरे काली खाइबा वीडियो रे देखा हबो आपण माने आम वीडियो को देखु थांतु आ नुआ जदि आपण माने देखुछंती ताले आम चैनल टिके सब्सक्राइब करि दियंतु एबे जाय कि सब्सक्राइब करि दियंतु
नहले पर भूली जिवे। एठी रहूछु। नमस्कार, समस्ते भलरे रुहंतु। खरा दिन आसलाणी, पखाळ खांतु, सुस्थ रुहंतु।